आज जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग मु आपणकर लोकल बॉय जानते आ कही पड़ोनी आप देखुवे पूरा इवेस हो कहीं काली भाई बहुत खटणी हो खटणी माने एमती खटणी आपण भी देखी थे आज मु तुमको निश्चय देखेमी आउ पहुँचले मुझे देखेबी आउ देखिपे आम बर्तमान कम जावाई तरकारी पूरा रेडी हो देख ये झोल है झोल हम ये हूँ कोबी आउ आलू आ मसला ये अच्छी लंका रसुन टे दब सीना देखिए बर्तमान मु पूरा साइड ऊपर को चली आसी आम ऊपर मुझे पहुँची ना पहुँचने मुझे देखेमी आज बर्तमान आम पूरा पहुँच भी जाइए काम भी स्टार्ट कर देचे मुझे देखेमी कि काम करचे आते कष्ट काम करचे देखि पारे काली एगुड़ा ही काम होइछि ये सब 10 फुटिया अच्छी 12 फुटिया अच्छी आबे गात हो खेचा हो देखिपे कि किसटा धरचे कमेंट आगड़ ना बांट प्लीज कमेंट करी कहे गात टे 4 फुटिया खोड़ा है आउ साढ़े पानी यहाँ दिखाई टे शीघ्र टे जावाई बांट कर दियो टुका मान फुसार ठप ठप पानी बाहर यही देख गांडी फटी गलानी परिश्रम हाड़ माने एते हार्ड परिश्रम जे हमर सब झड़ी गलानी बांटर पानी तुंडर मरा गुरुवार किस होला धानुआ से फाड़ा आउ ढुकई दब ना कहि देलु बार गाड़ी नु घर को पड़ा भंडर तो तांको कथाटा को धरि कि हम तन काली शनिवार की शनिवार ने एक बार हबो के लोक भी रहिबे हो तो तारीख भी जानी हेलो गाइस वर्तमान आमे खाई सारछे आ खाइबे वीडियो तुमको देखै जानती मो बाळर सतल मो देहर बाळ बळ अछि ना मु तुमको से खाइबे वीडियो देखैमी डायरेक्ट मु तुमको बसिया वीडियो मु देखैनी एते आउ से खाइते खाइते मु एते ब्लॉग फ्लॉग गांडी फाटी गलान काम करी सत्य विश्वास करो यदि विश्वास न कर तुम निजे आसबो एठी बोरिंग करी निजे देखिबो जानिबो केते कष्ट हाय देखो ना हाय से गछ मूल जणे सुई जणे हाय सेठी हाय खाई सार नाही ये एठी बसिची आउ सेठी हाय हम सेटा पूरा हेड मिस्त्री सेठी सुईची आ देखि पारते वर्तमान भी हमर शरीर राति होची 7 हलानी केठी बांड ढिला टाइट हला आउ छणी ये बाण करछु ये राति जहा जणाउछु 11टा कर देबो हां सेई छोटा ढिला कर देला जाने न जदी तो काई बांड को काम आछबे मो खाली टाइट माल ढिला करे हां एठी बांड लाइट छाड़बे बाण ये करछु एही देबो एई दे बस देखि पारथि वर्तमान आउरी 5टा गात करबा एबे तो 7टा 7टा आइछि तोर गळैबार अभ्यास नै करू गळानी छाडी बस गेही रे हां रागी गलानी आम छुआ गुड़ा कम कर देखी पारे भाई यही पिलाटा प्लीज टे लाइक सब्सक्राइब सब करेंगे जहाँ तुम मन आसला आपण को नंबरटा देदेमी जो दरकार हम आमको खोलते डाके आम खोल दे आसवा खाली खाली नुहे धन देने आम जा हसवा कथा नुहे कम के माइंड खटे आसे खोलु ए मिस्त्री बाबू केते समय लगे तो सीटा करते ए बाड़ा 2 घंटा मुझे कहूँ मु मिछ कथा कहीदेनी कि 11टा कथा कहनी तो ये गुटे लगे देबे ए बाटा ना कैमरा किसी दरकार नहीं हाँ बांट को कैमरा कौन बना बांडर मिस्त्री बांडर गेहूँ मिस्त्री कष्ट कर कहीं गोटे मिछ कथा कह देखी पारे हाई देखा आहा करलानी ताकू कथा करलानी हाँ हम आगे कर भारी प्रेशर होची तो हाय लुहा पूरा बेंड ही गला
ଭାଇ ପୁରା ଥକି ଯାଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାଁଠି ଜାକି ଦେଇଛି ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ମନ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସମୟ ମିଳୁନି। ସମୟ ମିଳୁନି। କାମ ସରିଲେ ତ ଆମେ ଯିବା ରିସେପସନ ଖାଇବାକୁ। ରିସେପସନ ଖାଇବେ ବୋଲି ମାନେ ଭାରି ଆଙ୍କର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଟା ଢିଲା କରିଦେବାରୁ 6 ଜଣ ପିଲା ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ହଁ ଟାଇଟ୍ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ଇଏ ବାଣ୍ଡର କି ହଉ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବାଣ୍ଡର ସେ ହଉ ହେଲା ମାରବା ଯେମିତି 1000-2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଡିଗଲା ସେଇ ହିସାବରେ କର। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଟା ଢିଲା କରିଦେବାରୁ 6 ଜଣ ପିଲା ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ହଁ ଟାଇଟ୍ ରହିଥିଲେ ପୁଣି ଇଏ ବାଣ୍ଡର କି ହଉ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବାଣ୍ଡର ସେ ହଉ ହେଲା 200-500 ନାକି ଆମେ ଏଠିକି ଗାଁରେ ଦେଖାଇତେ ଆସିନି ହେଲା ହେଲା ତ ବାସ୍ ଓକେ ଏଇଲା ଆମ ଗଳିବ ଏଇଲା ଗଳିବ ହବ ତ କାଟିବ ମାନେ ଭଲସେ କଟିବ ହେଲା ହଉ କିସ ବାଳକା ଖାଇଯାଉଛୁ କିସଟା ଖାଇଯାଉଛୁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ଟିଫିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଝାଲମୁଢ଼ି ନା ବହୁତ କରିଲେ ନା କରି ଥକିଗଲେ ଜାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାय ପାନି କା ବିରତି ଇଏ ସର୍ଟ ଟିଫିନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଘରକୁ ଆଉ ଆମର କାମ ସରିଲା ହେଉଛି ରାତି 11:30 ହଁ 11:30 ପରେ ମୁଁ ମାନେ କାମ ସରିଲା ଗୋଟେ ଡାକି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଗଲା ଏବେ 12:32 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ପୁରା ଢେମା ହେଇଯାଇଛି ଭାତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭାତ ପୁରା ଢେମା ହେଇଯାଇଛି ଢେମା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଏଇ ଏତିକ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିନି ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା 12:46 ତାପରେ ଶୁଇତେ ନିହାତି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଯିଏ ବୋରିଂ କାମ ଯାଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯଦି ଭାଇ 8-9ଟା ବେଳେ ଚାଲିଗଲ କାମ ହେଇତେ ନିହାତି 10ଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ନିହାତି ତ ମଜୁରୀ ନ ପକେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସେମିତି ହିଁ କାମ ଚାଲିଥିବ ଭାଇ ଠିକା କାମ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଜିରା କାମ ନୁହେଁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେହ ହାତ ସବୁ ଭାଇ କଷ୍ଟ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ କାଲିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।